Spoj pahuljastih kora, raskošnog fila i nežnog šlaga na kraju savršeno se uklapa u svaki svečani trenutak. Iza naziva pustinjski pesak krije se torta koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Za ovu tortu bit će vam potrebno 8 jaja. Ja sam belanca odvojila od žumanca, tako da 8 belanaca stavljam u činiju, stavljam prstokvat soli i krećem da mutim mikserom. Sada postepeno dodajem 8 kašika šećera. Uz stalno mućenje. Vidjet ćete koliko je ova torta nežna i kremasta sa savršeno tankim koricama. Verujem da će vam se dopasti, još ako ste ljubitelj ovakvih torti, sigurna sam da će postati jedna od omiljenih. Dodajem i 2 kašike sirćeta kako bi korice bile stabilnije, čvršće, lepše se ispekle i to će im dati onu finu strukturu koja se topi u ustima. Kada su belanca dobro umućena, krećem na seckanje oraha. Ovdje negdje imam oko 100 g oraha i seckam ih u blenderu. Sada umućenim belancima dodajem 8 ravnih kašika seckanih oraha. Sve dobro promešam kako bi belanca ujednačila sa orasima. Tepsiju sam obložila pek papirom, tako da umućena belanca sada dobro rasporedim u tepsiji. Rerna je već zagrejana na 170 stepeni, tako da će se kora lagano sušiti na toj temperaturi nekih 40 do 45 minuta. Korica je gotova, ostavljam da se hladi, zatim je sečem uzdužno na pola. Prethodno je samo lagano odvojite od pek papira. Sada krećem sa pravljenjem fila. Odvojena žumanca sipam u činiju i dodajem 6 kašika šećera. Stavljam 1 kesicu vanilin šećera, također stavljam 8 kašika brašna, osam kašika mleka, i potom sve dobro promešam. Smesa mora biti kompaktna kao kada se muti puding. Ovo nije torta sa živim jajima, već se dobro ukuva fil u vrelom ključalom mleku. U dublju posudu sipam 450 ml mleka i kada dođe do tačke ključanja postepeno dodajem prethodno umućeni fil. Konstantno mutim kako se ne bi stvorile grudvice. Fil mora dobro da se ukuva nekih 20 do 25 minuta na laganoj vatri. Za sve detalje, pisani recepti, nutritivne vrednosti posjetite sajt eninakuhinja.com. Kada je fil već na pola gotov, dodajem 1 kašičicu ekstrakta vanile. Sada dodajem i 100 g bele čokolade, tako da će krem postati još bogatiji, pun ukusa, jednostavno prava poslastica za sve ljubitelje nežnih i mlečnih nota. Lagana kora sa belancima, nežan fil sa žumancima, kuvan sa mlekom i završni šlag koji je kao oblak na vrhu. Ovdje imam 70 g putera, bio je na sobnoj temperaturi nekih pola sata i sada dobro mutim viljuškom. Umućeni fil se hladio nekih pola sata i sada mu dodajem puter. Dobro umutim mikserom. Fil je ispao savršeno, kremast, gladak i bez grudvica. Jednu polovinu fila prebacujem u činiju.
U tu polovinu dodajem 3 kašike kokosovog brašna. To sve dobro promešam. A u drugu polovinu 3 kašike mlevenih oraha pomešanih sa vrlo malo mlevenog keksa. To sve dobro promešam i oba fila su spremna za filovanje kora. Prvu koru filujem sa kremom u koju sam stavila kokosovo brašno. Lepo rasporedim po kori. Zatim stavljam drugu koru, a preko nje fil sa mlevenim orasima. Torta ide na hlađenje, a ja krećem sa mućenjem šlaga. Biće vam potrebno 180 g krem šlaga i 180 ml hladnog mleka, pa sve dobro umutim mikserom. Kada je šlag dobro umućen, krećem sa završnim slojem filovanja torte. Tortu možete dekorisati na vaš način. Pravila sam udubljenja sa kašičicom u obliku srca. Posula sam malo rendane crne i bele čokolade. I kokosovog brašna sa strane. Ova torta je zaista fantastična. Spoj nežnih korica, bogatog fila, lagane dekoracije stvara jedan dezert koji je toliko savršen da oduševljava već na prvi zalogaj. Tako da ako je jednom probate, verovatno ćete rado pripremati za sve važne prilike, ali i bez povoda. Ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight, za još puno ukusnih i kreativnih ideja. A mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim i interesantnim receptima. Do tada uživajte u svakom zalogaju ove preukusne i fantastične torte. Prijatno!